Marian Rivera, gusto mo? Marian Rivera? O Manny Pacquiao? Maui Pacquiao? Sino ba kamukha mo? Marian Rivera? O si Marian Rivera? Kamukha mo si Marian Rivera? Marian Rivera nga? Oh, kamukha mo si Marian Rivera? Ang galing naman. Gusto mo si Marian Rivera? Ha? Kamukha mo si Marian Rivera? Ha? O si Maui Pacquiao? Maui Pacquiao? Gusto mo si Maui Pacquiao? Ha? Ikaw si Maui Pacquiao? Marian Rivera? Marian Rivera. Ha? Jesus, ganda yan. Ganda yan. Sabi ni Daddy, kamukha mo daw si Manny Pacquiao. Maui Pacquiao? Marian Rivera. Marian Rivera. Oh, daw. Oh, Marian Rivera daw siya ni. Marian Rivera, no? Sayaw ka nga. Sayaw. Paano sayaw? Paano sayaw ni Marian Rivera? Sayaw ka, dali. O, suntok na lang, suntok si Manny Pacquiao. Suntok na lang ko si Manny Pacquiao. Suntok. Suntok, Manny Pacquiao. Ano? Manny Pacquiao? Manny Pacquiao? Manny Pacquiao ka? Wala si Manny Pacquiao ka? O, suntok mo, Mami. Suntok, Mami, kung si Manny Pacquiao. Paano? Paano suntok? Marian Rivera yan. No. Marian Rivera? Marian Rivera, Marian Rivera, Marian Rivera, Marian Rivera, Eh, si Daddy. Sinong kamukha ni Daddy? Si Babalu. Mukha ba ni Daddy si Babalu? Ha? Pogi Daddy. Ha? Pogi Daddy. Ha? Pogi Daddy mo. Pogi Daddy, no? Oo daw. Pogi Daddy. Ha? Pogi Daddy. Ganda, Mami. Ganda, Mami. Parang ayaw niya. Pangit ni Mami. Pangit, Mami? Pangit, Mami? Pangit ata, Mami, ah.